শরীফুল মুস্তাফা মোল্লা নকশবন্দি সাহেব হুজুরের মূল্যবান আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম সামনে সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ। নবী তোমায় চিনল না আবু জাহেল, চিনল না আবু লাহাব, নবী তোমায় চিনিল বনে হরিণে, চিনিল আবু বকরে ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका सलावतुल्लाह अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व या हबीबल्लाह। रोज से पर्दा उठा दो, शक्ल नूरानी दिखा दो, साथ साथ आवाज सुना दो, दिल की आरज़ी मिटा दो या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका सलावतुल्लाह अलैका। गौसुल आज़म इमाम तो का पन्नू का जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज में हिदायत पेला अज मेरी संजरी ख्वाजा
मुस्तफा जाने रहमत पेलाम सलाम शम्अ बज में हिदायत पेलाम सैयदी मुर्शिदी क़िबला दो आगाजी सैयदी मुर्शिदी क़िबला ओ बज बाबा सैयदी मुर्शिदी क़िबला नूरुल मुस्तफा सैयदी मुर्शिदी क़िबला शहीद शाह सैयदी मुर्शिदी क़िबला अब्दुल वहाब शाह सैयदी मुर्शिदी क़िबला ज़ीनत अली शाह सैयदी मुर्शिदी क़िबला फारूक शाह शहंशाह बेलायत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला সালাতু সালাম জানাই দরুদ সালাম জানাই আপনার দরবারে নবী গো আমরা করে সালাতু সালাম জানাই দরুদ সালাম জানাই আপনার দরবারে নবী গো আমরা সালাম আমরা গুনাহগারে জানাই আমরা গুনাহগারে সালাম আমরা গুনাহগারে জানাই আমরা গুনাহগারে নবী গো আমরা গুনাহগারে সালাত নবী গো আমরা নবী কোরআন শুনাছি আমি রাসূল গুনাহগারের বন্ধু।